બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને અંબાજીના ચાચર ચોક ખાતે માતૃશક્તિ પોષણ કીટ અને શ્રી શક્તિ વધામણા કીટ વિતરણ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। સરકાર અને શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા, હળાદ અને અમીરગઢ તાલુકાની સગર્ભા માતાઓ અને નવજાત દીકરીઓના આરોગ્યની જાળવણી માટે આ વિશેષ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે। आगामी 1 एप्रिल 2026 થી 31 मार्च 2027 સુધી आदिजाति तालुकाओं 12,000 सगर्भा बहनों ने मातृशक्ति पोषण किट और 6,000 बहनों ने श्री शक्ति वधामणा किट अर्पण करवामां आवशे। मंदिर ट्रस्ट द्वारा कुल 18,000 किट तैयार कराशे, जेनुं वितरण आरोग्य विभाग द्वारा करवामां आवशे। मातृशक्ति पोषण किट में घऊनो लोट, शेकेला चना, गोळ, मग, घी और प्रोटीन पाउडर जेवी पौष्टिक वस्तुओं समावेश थाय छे। ज्यारे श्री शक्ति वधामणा किट में नवजात बाळकी माटे कपड़ा, मोजा, टोपी, मच्छरदानी, गोदड़ी और बेबी बास्केट जेवी 15 થી વધુ जीवन जरूरी चीज वस्तुओं आपवामां आवे छे। अंबाजी मंदिर द्वारा आ त्रण जे तालुका छे तेमां वर्ष दरमियान जेटली पण दीकरीओनो जन्म थशे तेने उत्सव स्वरूपे उजववा माटे मां जगदंबाना प्रसाद रूपे श्री शक्ति वधामणा कीटनुं पण अर्पण करवामां आवशे अने आगामी 1 वर्षमां 6,000 जेटली कीटो आपवामां आवशे। आम आ बंने योजनाओं अंतर्गत अमीरगढ़, दाता अने हळाद तालुकाओमां 18,000 जेटली कीटो आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट द्वारा आ ट्राइबल एरियानी महिलाओं, दीकरीओ अने बाळाओने अर्पण करवामां आवशे।